What's up mga ka-adventure? Mayong buntag sa tanan no. So karon na napud tay mga plano nga maglakaw ta. So karon diri atong makit-an nga panghipos na pud ta gamit asa sa atong ganap ani no. Pero by the way, plano ta nga moadto ta og sulad sa Linabo Mission School dito sa Impahanong, Malitbog, Bukidnon. So of course, Mulakaw man ta so manghipos ta og gamit og magdala tag pagkaon para di ta makahasol sa atong mga maestro nga atong bisitahon didtong dapita. So di ba? So nindot gid na makita magdala of course datag bugas, datag mga sudan nga dilata. Mao may madali-dali nato. Op, diya na dayon taman. Butang ato sa atong mga bag, pakta, dalatag mga gamit para di ta mag-struggle pag abot dito. So dire, ready na dayon. So tag jacket para plaster gid ba atong mga pamlano. Okay, bag, op dili kalimtan atong tubig kay para di tawhon, di ta mag-dehydrate. Dayon, hindot tag helmet kay para mag helmet kita. Oh, diri na dapita. Nagpalit tag bread para madala nato sa mga bata dito sa Sulads. So natay madala natay mabirit ba sa ginagmay og kini nga time nagbiyahe na ta pasugod sa Malitbog. So muna itong padulungan dito mga ka-adventure no. Manindot kining magbisita ta dito sa itong mga kaigsuonan dito dapita kay kanina itong mga maestro ganahan pud sila makita ni sila nga na sila bisita nga ilang pa makabisita sila dito sa Kamingaw sa area. O karon padulong ato dito kining depende na ta sa bangaan na dapita. Okay, so factory. O tuloy-tuloy na itong biyahe kay medyo layo jud kayo. So layo pero yung layo sa Linabo Mission School. O diri dapita. Aura prod na ni diri atong kwan area. Padulong ata ni sa kwan kanang Impahanong. So pikas dalan mo to siyang sa sulod uyunan. Ug muna siya tong dalan di angay mabalaka makaya ra man sa motor. Basta kaya gyud kayanon para makaabot sa Mission School. O karon makita ninyo kung unsa kanindot ang area mga ka-adventure. Kay gipalibutan sa bukid o gawas niya na. Ang kabugnaw sa hangin hapsay gyud tanan. Mo ning isa nga ganahan ako. So part man ni sa tong trabaho. So magbisita gyud ta didto. Kay mao man ni ang gihatag sa to sa Ginoo nga atong trabahon, no? Ang tawo ninyo no. Perti kanindot gyud ang bukid diri sa Sulads Linabo. O sa dili madugay makaabot na gyud ta didto mga ka-adventure. Og diri dapita pasulod na gyud ta sa Mission School. So yung makit-an kung unsa atong porma diri sa mga Mission School. So mao ni siya ang atong Mission School diri sa Linabo, Impahanong. Okay, pak. Of course, ang purpose nga nagpalit ta og bread, nagpalit og pan kay para panghatag sa mga bata. So muna pag-abot nato, nagbliss na sila tayo doon gikan og nanghatag din tagpan sila kay paano gito makaya kay minus ang panagat kay sapi. Og diri ato kita siya maestro nga nagatudlo sa mga bata og nilingi sila kay kita sila nga sila bisita. Og diri pod si maestro isa Francis nagluto na dayon sa among paniod to. So gamit ang mga dirata so luto siya diha og muna nakanindot diri kay murag na naglapog sa palibot, tan-awan niyo ang palibot, grabe ka fog. So salamat kas tanan sa paglantaw ug sa sunod na pod nga gayon uban ko ninyo sa sunod nga adventure Taman diri sa Sulads Linabo Mission School. Ug sa ganahan mag-support ayaw kaulaw, message lang, PM lang mga ka-adventure. God bless.